أعزائي التلاميذ سنة أولى متوسط، نلتقي من جديد من خلال هذه الفيديو التي سنبدأ بمناقشة دروس وتمارين المحور الثالث أو بروجي 3، ونبدأ بسيكونس نيميرو 1. تابعوا. Lis attentivement les textes suivants. C'est la page 140. Texte numéro 1. De plus en plus de villes produisent l'énergie dont elles ont besoin. الكثير من المدن تنتج الطاقة التي تحتاجها. Elles utilisent les ressources locales et créent des emplois sur place. وتستعمل في هذا les ressources اللي هي المصادر المحلية، وكذلك تخلق مناصب للعمل. Pour cela, il faut. لهذا يجب recycler les ordures ménagères et les transformer en énergie qu'on appelle la biomasse. نريد القول هنا recycler هي إعادة تدوير الفضلات ménagère اللي هي حيوانية أو نباتية، وتحويلها إلى طاقة التي تسمى لا بيوماس. لا بيوماس veut dire تحويل المواد العضوية سواء كانت نباتية أو حيوانية إلى طاقة. Recourir à l'énergie solaire en installant des panneaux solaires pour chauffer l'eau et des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. كذلك الإسراء، هنا سأقوم بالترجمة. الإسراء إلى استخدام الطاقة الشمسية، وذلك بإنشاء لوحات الطاقة الشمسية اللي هي les panneaux solaires لتسخين المياه، وكذلك les panneaux photovoltaïques اللي هي اللوحات الطاقة الكهروضوئية pour produire de l'électricité لإنتاج الكهرباء. Placer des éoliennes lorsque cela est possible. كذلك اقتراح آخر، نستخدم الطاقة الناتجة عن الهواء أو الرياح اللي هي les éoliennes. Texte numéro 2. Boussoulam. On ira en Kabylie, mon fils, et tu découvriras notre village, Boussoulam. سنذهب إلى منطقة القبائل وسنستكشف قريتنا اللي اسمها بوسولام. Tu verras comme il est magnifique. سترى كم هي جميلة ورائعة. Le matin, quand tu te lèves, صباحا عندما تستيقظ، pas un bruit، ليس هناك فوضى. Tu ouvres la fenêtre, la montagne à perte de vue, on est seul. عندما نفتح النوافذ صباحا يقابلنا الجبل ولا يوجد أحد. Seul ou seul avec un peu de gens autour. وحدنا فقط أو يوجد هناك القليل من الأشخاص حولنا. هذا سؤال يطرحه الابن على والده. الوالد يجيب tout seul fiston، وحدنا ابني. Après on va au puits pour chercher de l'eau، ثم سنذهب إلى البئر لنجلب الماء. À midi on mange des figues séchées qu'on trempe dans l'huile d'olive. à midi يعني وقت الغداء، سوف نأكل تين مجفف
مع زيت الزيتون. Un régal. Après, on se met sous un olivier et on fait la sieste. ثم نستلقي تحت شجرة الزيتون وسنأخذ قيلولة. Le soir, on mange un couscous aux fèves et on boit du petit lait battu. في المساء سوف نأكل كسكس بالفèves اللي هي الفول et on boit ونشرب كذلك اللبن. Tu connais cela? Inutile que je te l'explique, mon fils. هنا هو يصف له القرية والحياة في القرية. On passe au texte numéro 3, l'énergie géothermique. Dans les profondeurs de la Terre, في أعماق الأرض, les roches sont bien plus chaudes qu'en surface. الصخور تحت الأرض هي تكون ساخنة جدا أكثر من الصخور التي فوق سطح الأرض. Au cœur de la Terre, la température atteint environ 6000 degrés. في أعماق الأرض درجة الحرارة تصل إلى 6000 درجة مئوية. Dans certaines régions, l'eau souterraine s'infiltre dans les roches brûlantes et remonte à la surface sous forme de vapeur. في بعض المناطق المياه الجوفية تتغلغل وفي تلك الصخور الساخنة جدا وتصعد إلى سطح الأرض على شكل بخار. Cette vapeur naturelle peut être utilisée pour générer de l'électricité. هذا البخار الطبيعي يمكن أن يستعمل لإنتاج الكهرباء. Il s'agit d'énergie géothermique وتسمى l'énergie géothermique أو الطاقة الجوفية أو المستخرجة من جوف الأرض. On passe aux questions. Question numéro 1. Réponds en cochant la bonne case. أجب بوضع علامة X في الخانة المناسبة. Dans le texte, il s'agit في النص يتحدث عن de l'énergie dans les fonds marins. الطاقة في أعماق البحار. C'est le texte numéro 3. On met la marque X dans la case texte numéro 3. De paysage kabyle, c'est le texte numéro 2. De recourir aux panneaux solaires, c'est le texte numéro 1. Un dialogue, texte numéro 2. D'une revue scientifique et مجلة علمية, c'est le texte numéro 1. D'un document scientifique, c'est le texte numéro 3. Question numéro 2. Complète le tableau suivant en écrivant le titre dans la case qui convient. نكمل الجدول التالي بوضع عنوان النص في الخانة المناسبة. Ce texte raconte معناتها يحكي أو يسرد قصة. Le titre du texte c'est Boussoulam. C'est le texte numéro 2. Explique معناتها يشرح. C'est le texte numéro 1. C'est le titre Produire de l'énergie. Voilà. Informe, c'est le texte numéro 3. C'est l'énergie géothermique. Voilà. Informe معناتها يعطينا معلومات أو يخبرنا بمعلومات. On passe aux questions numéro 3.
Dans le texte 2, qui prend part au dialogue. في النص رقم 2 من يتحدث. C'est un homme qui parle à son fils. هو رجل يتحدث لابنه. Question numéro 4. Quel lieu est évoqué dans ce texte؟ ما هو المكان المذكور في هذا النص؟ Le lieu évoqué dans ce texte est un village en Kabylie. هي قرية في منطقة القبائل. Comment est-il évoqué? Il est évoqué avec beaucoup d'émotion. Émotion تعني بكل حب وبكل عاطفة وحنين إلى ذلك المكان.